speaker kalome masain legality kan tidon ngeni constitutionality kan tidon ngeni country 71G ina ahuap le huap lo sin hi kan ria kan soitong khan state kan ni ma central act Mizorama apply to khatsu apply zu zel turne soi thei kan nei mi alo ni kha khatsu amaro chu state kan ni nuwa central act kan special provision 371G ne na inkal ne kan ria ro chu kan do dal thei kan pom lo theya this one 371G lo chua dan hi kumni khalta e bichung chang kan ngai to khan chipchia takin house hin ka soi to a mimal taka kan lo involve pe dan te po ka soi to khan ya this one e conservation of forest act 1980 hi chu state kan ni ma Mizoram lo man to kan soi sel thian lo man zui sel lo thei lo ni sa khani tani so chu anron amenta 2023 ya chu amendment achu 371 z manghian kan pom lo them ti lai hi indial thei tak ani tani a principal act kan rama apply to sia amendment pokha apply mai don lom ni kan assembly hian lo do dal theina kan nei do nem ni ti lai kha la zir chian tlan na train ka ria apoi mo don khopa kan mi thiam te po kan la ruanga tun nuwa khatiang thil kha lom le zel the ni awangin chu pakhat na chon ni ta sila this one he amendment act 2023 hi Lok Sabha kala Rajya Sabha kala study team ten dina an chaya this one in India President Khan Okas nili sa ni somni Pathuma Khan assent alopeta Khabi chung zong Khan kan rama yang soiri aum lo reng renga vei po kanom lova this one President ina assent ti fel vek nuwa nisina kan ngai thak tang Khan Okas ni somni pania helai muna hian kan do dal na kan pas tani khati lai khaning wange kan do dal kan ti chuan adan amendment aber act chia kha aber amendment act chia kha kan hu to kalania so fianen ma khalo man lova so wang chuan country 71G transfer of land hi akhoi thei do ne ai chu hlauhawm i hlau tangu kan ti tlang phot mai ta khani ten kai point war taken la hian kan members om tak tak ten soi ang khan than ngai ta thu soi tu kan ya khale chen chai alo ni la ya kan mp pani nei ten eng ma min fil lo te kha kan dem khan ya ti chuan khati lai kha chuan a lo na em tu kan khria kan soi teu poni lo khamini khan a thalo kan hlawani ei cho fu lawang kan transfer of land hemi chung chang a thunei na kan nei hi min chu sak thei don thlat hetianga boruang mel zabial chung adu dua national strategic importance an puangan ron ti mai don ni chuan a fu lawang kan tia tisuan na sa takin kan do dal tlang ani kha kan soi kha dik khati lai kha ngaihdan pakhat kan nei theu ani opposition lam le ruling lamin when apoyan ngaihdan pum khat neya kan pass le deal thei ka be se ya tichuan khati lai bo rok chu kha khalo ni ta chu menu a chon notification alo chok ta ni sang ni le som ni le Pathum November ni som ni pakwa notification alo chok ta kan khechiang le zolta ni he amendment hi enge ani hlauhawm lovem ti kha alo chiang le zolta ta chuan chumi nu loka sang ni le som ni Pathum December ni khata khan rules anon siam ta bokani amendment rules lo chiang le zolta
chu mini la chuan a guideline anon chuat a bawk ani helai kan lo do dal laia kan hmu lo laum lo kha notification le rules le guideline anwa lo chuak ta so chu khati lai kan sarkar te kan nun takin an lo zir ni in alang khati a lo chuata nu a chuan oppose chi a lo ni lo himole tin kan sarkar ma sa khan ngaihdan lo siamin kha lungrual taka resolution kan thel kan pass a kha ministry a attend ta lo ani chu a in dem zong ka soilo thilom jian fiat chian nuwa hei chu oppose chian ni lo ve tin anum zui ta lo ani a chan chu heta resolution kan pass a kha Speaker, August ni riata point of clarification khalai te kha in dem na lampang khan ni lo nangin rules te notification chua kha December ni kha sang ni som ni pathumatia ati lai kha chuan sarkar kha amumal to lowa in than bo ro fet to khania ni je pm chu ni riata lak lu chu ni ya a sarkar kha sati tak tak na man kha om to lova khalai te kha enge ni kan han lam ri sia for sarkar kal ta khap kut for vek to khani second ti de emi resolution kan pass nu khan department chuan September ni som pania minister ne na file and put up ani chuta chuan sarkar kha pangai alania adu chuan abozui theni bozui turpo ni he house resolution kan pass bozui ngai turani amaro chu file kha kol ta veng fenga ti chuan engma ti om lo khan tun sarkar thara om nu khan lo chuak chawani January ni khat January ni thum sang ni le som ni le palia alo chuak ta so wang chuanin voina yan in dem zong kan soidon ni chuan khatia lungrewal ma engeni ramrong kai in titlang ma helai resolution kan pass bozui du do tu khatu tengeni ti zonga kan soi chuanin angai thak anuam lo ve thei thokania chuwang chuanin sarkar ma sa poina alo ngai poimo lo zui tla ka angai lo kha ani chu kan han zir chiang ve ta ke ni poin heng notification te amendment rules te guidelines te hi mun taka kan han thlir hian pawm thei ni himole kan ti ni voina hian athathar thut katilo athathar thut ti kan ka tangen suaklo athathar thut po kan tilo athabir inon tile ta ti te po khaw ma athabir kan ti reng lo amaro chu apom thei mai lo mani le hei kan that pui zo kinalange kan ti de chau ani kan du thua sambing lo chutia kan ti na chan chu enge kan ti chuan pakhan na chuan government judgment hi kan theva Supreme Court a khau mani forest di reng chu dictionary meaning a define tur ti khani troi maya khamin waya ka chon kan che thei lo ani dik chia chuanin clearance la ki a harlu tukani irrespective of the ownership at ngala revenue rampo ni selangin sarkar rampo ni selami mal rampo ni selangin forest rampo ni eng rampo social forestry po ni sengin anything green and itokmin anei to seng po ni sengin dictionary na forest a define ngani phachon forest romani ti kha government case hianin Supreme Court judgment khania chu he amendment act hianin aron poldal viauah ani aron poldal tak viauah awangin tunin Supreme Court an kingmek vele nge chuwang chuan amma kan din mun ai ka chuan he amendment hian kan din mun aron siam thasot niin kan fria tin amma kan thunein ai sang kha he amendment hian state le union territory te hi thunein sang zok minon peta forest clearance spec chung changa ti thei bar nei manglo kha
tu na chuan thui tak state sarkar hian thu nei na kan lo nei ve ta ama regional office Shillonga kan han thlen thlai lai kan forest department ten thei to pan choma se Shillonga rei takan ta nga chuta Delhi ministry a atopa min han phal sak lo tlang pui nge ya tu nei na khakan nei chaw em em a he amendment act hianin tu nei na sang zok state sarkar min pe ani then chuba ka chuan notification ka soita number som padile som ni pasarina kan en chuan FRA kan ti mai scheduled castes and scheduled tribes ngani forest dwellers rights act kan ti forest rights act kan ti FRA ti ya toy zong kan lamakha tun ma kan rama kan lo adopt veto sarkar ma sai na trul lo he hi ti ya an lo pai thak tun kan sarkarin kan adopt that le hi hi forest sunga lo om he to te hum hauna dan ania a trul kan ti ke ni chuan tu na hian kan mang le a FRA hi anung le ni chu he conservation of forest amendment act hian he FRA hi aron poisa aron za ani notification number 12 wale 27 na po hian asoi langat ani chuan ya wangin nakina po he dan mga minti do na kan him na tursu he kan FRA hi anizoka forest a tun ma pile pu atang lo om to khang ang zong kan hum thei na tur kha he dan hian minon nem nge sak bok ani tin ni point kan lo mang tang kai tran der to hey khatiang kha ania wangin kan laban ve chia silo wang hian kainin thu nei na kan la nei lo tu na tang ro chuan e kan pa si chuanin ol sam zok in thil kan ti thei to do na chumi ma chuan kan BRO ho ten mang anga kan NHIDCL ten mang anga kan Mizoram PWD te an mang anga heng project kan nei reng kong lai kher lo wa po hianin forest clearance la tur hian re tak kan saya chuanin sarkar hi na tho chak tir thei lova thui tak min ti khotla ya kan ramin atuar ni chu wang chuan mani de khanin prime minister le home minister le defense minister nena kan rama kong poi mo zwala hi national strategic importance min designate turin min puan sak turin he dan noi hen kasuk dir ngotani chu min ron phal sak tang heng ya tun heng kong pasari min ron phal saka chung singa chuan hey Bangladesh nena kanin sum don ton na mun puitur silsuri mun khumi pan na tur kong po khu exemption min ron pefel der doni finance minister tragin lekha kan donga ka lekha po min ron changa finance ka ti defense minister in chung te po chu forest clearance dilai to lo exemption min ron peder ani hedan noi hianin chu kan la du tok lo wa tu na hianin tu na har san na kan to kong pui enge mosa thi khami designated atana national importance min puan sa le tura dile kan tum me kan itu na hianin chu ania he amendment act kan mang me ka kan mang to man le zel hi kan mamo sarkarin sumi china chuan ala tangkai viau ria amaro chu ahun kal se la te lo thalo ni chuanin kan thui kan sut le the ni kan resolution hi tilo le thei tu le again zonga tile thei tu ke mani thok kan nia ton den munai chuan pu speaker han mang ve phot ila kan mamo ngoi boxia man ngal kan dua kan mangal mek titi po ani to boxia so ban chuan sarkar ma sa po khan mun takina ngai to kalpui zel chi ni lo khan alo rian ni hian alanga kan lung rol tlanga ngai thei tai langin kan vai hianin lung rol takin hei passport mai la kan official resolution hi chuan kan in fin chwa zelanga thalo lai te lo omani le nakina beng tharing kan langai to zelang chumale alome resolution chung chang hi chu etlai house om hi tamzok chu akhchiang tu kan nia akhchiang ve lo hi engam za kan an om thara kan chiang tlanga he resolution
อาลุขานินให้มี guidelines และ rules สหิละโลวางินรินทูเนนในรวดนั่นเองขานินกันกัลปุยนี่ขานอลังเด็กเล็กชูบางส่วนนี้สุรขานมาใส่นาอาเหล่าถอนนปกาอาโอมาอดิกอันนี้อาไม่รอชูเฮีย guidelines และ rules และอันโนอมตากาฮิจวานินเราอมนุตุกอันนี้เราเว article 371G เตปอเฮเฮมีอาเฮียนินtransfer of land ที่อาปอเฮียนินownership and transfer of land ที่อาปอเฮียนินเฮติลาฮิจูอันคอยเดวินอลังนะจุงินอาไม่รอชูspecific ตะกินarea ตัวเตเลขัดยังไล่มุนบิกเตะอาลูลังอ่ะชูมีรัวละปอยหมอมตักไม่ชูเฮมิดานตัวนักการอดอบฮิจวานินนิชินาการ house leader จอมตักินาอารอนสอยเฮมิ project ปัสสริตะปอฮี competent authority ตัวน่าเห็นกันอมลวันนี้ชูบางส่วนนี้กันสุรคาร์เฮนติโดนะกันรัมสุรคาร์เงยเฮียนี่นะพัลนะอเปโดนะนี่ชูมีอาจวนดิกเลวเทว่าเลวเป็นนี่จวนเฮาสาเฮนกันนี่ชัวชัลเทโดนะนี่ชูมีนี่เลวจวนนี่เซ็นทรัลนี่นะอดูอังอินรอนติโดนปอนี่เสละวันนี้อาปอเฮียนี่มิโซรัมสุรคาร์พัลนะเฮมิจุงจ้างอาเฮียนกันผู้สุกเงินอังคันอารอนดีละมาเสละ competent authority กันเราเราบางเงินเป๊กไทยเราอันนี้ซึ่งบางส่วน superior view อันนี้ state ตานส่วนคุณกันเซลตัวตานปัวเฮดานฮีกันมันจังไก่เทียมอัฐเลโอมังโอติขาอลังเทียตินดิฉันอันนาการเล่นเตอันมังเลเวกันตีรัวลขานนาการเล่นพิสอากดอาคาสิลงค่ะ1975อันนี้วางอิน1980ปลำขัดเจ้าอาหัวมลงชิมนาการเล่นคน forest reserve area ฮีผู้สปีกเกอร์อันนี้ละวะriverine reserve area ฮิสุอันนี้นี่นั่นละอันนี้ตานเฮียนเฮมิอดอบเลวฮีอมเสียอมเลวละวะนี่ชูบางส่วนนี้นาการเล่นแต่กันนั้นสวยอันติโลกันอันติไม่ชินแต่เฮียนี่อัน nationalist เนี่ยเรียวเห็นกันเสียอาไม่รอดชูอัน peace accord 1975อันนี้เมียวบางคานินเฮมิดานเฮียนอติบวยเลมเราเตียข้ากันสวยหลังเตลดุบกะที่ส่วนนี้แห่งจุงจังช่างเฮียนินให้ตัวน่าเฮียน easy of doing business ที่นั่นตัวตานเฮียนอัฐเลตอนินกันเสียกันเมมเบอร์จอมตักปุระบาตนะยูซิเลมติเตอสวยกว่าชันบุลเตบอกฮันนี่เทงเอ็มเตียข้าอันนี้ชันจูเต้นเดอร์คัลซุมทันทัทุมอารมณ์นี้เต้นจูมีเปียลำปังชวนนี้regional office central regional office กัวรีฮิลงไงแม่ไม่บอกเสียจุดต่าง central จุดธนาตาเรากันเลยชูอันนี้ชูบางชวนนี้time bound เนี่ยเอ็งกิมไม่ฮีเองนี่ financial sanction เรากันอันนี้ที่เราบางการ project อาคารชูชวนนี้ที่หัดสัตว์นี่ attention นะตัวน่าชวนนี้เฮมิดานวันนี้ house member จะอมตักเตนะอันนั้นโมซามินพาสปุยฮิจวานินกันรำเฮียนเองนี่แม่ลุงปุยโมตักกันจอดอนนี่ที่อติเสียงกันเสียชูบางส่วนนี้วันนี้กับเมมเบอร์ปุยจอมตักตักเตะเฮก็ resolution ฮิจวานผู้ speaker ก็ resolution that the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 son apply to the whole of Mizoram the he min fast pui turin karon dilin karon ngen choni The Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 stands applied to the whole of Mizoram the ania resolution adopt remti piangin remti ti ula remti lo kanom chua remti lo ti ula ole alo om